Ciudad Medicalia tiene libre mammography breast examination. Na-report ni Gino Franco Torres. Report del Pueblo. En koneksyon con el International Women's Month, el Ciudad Medical Zamboanga ta conduci mas del impormasyon iinvita con el mga organisasyon aquí na ciudad para atende este clase de actividad. El libre check-up y seminar con el mga las mujeres por el información del breast awareness aquí na ciudad. El Ciudad Medical tiene el Breast Wellness Center donde tiene sila el mga equipo como el mammography, un equipo ta usa na breast examination. Bali, ang patient po is nakatayo po dito. Then, ang breast, kunyari ito po ang breast. Iko-compress lang po natin. Okay, kung nadidetect na po ng radiation po yung yung breast, okay na po ang penetration. Kaya hindi na po masyadong masakit ang sperm mammogram po natin. Kasi digital na po siya. Bali, ito po sir, ang po namin. Nandito po ang right, nandito po ang left. Okay. Tapos po, nandito rin po yung, dito po namin ina-adjust. Kung gusto namin pong ipalaki, ito rin po. Tapos po ito, kung gusto pong basahin na po ito ng mga radiologist, pumupunta po kami doon sa viewing area. Yan na po. Yung kanina. Apo. Yung nakita natin Ito doon. po, maliit lang po siya. Gusto po kasi ng doktor malaki. Then yung mga doktor din po, check po nila itong mga dot. That, okay. Yung mga ganyan po. Ito po ina-open nila. Then, ilalagay po nila ganyan para magnification po. Fuera con este, el Ciudad Medical tiene mga pasilidad y preparado para el necesidad, especialmente prevenir el breast cancer. Na entrevista con ella participa en actividad el kagawad del Barangay Tetuan, si kagawad Marisa Aizon, ella habla. Es el second batch del mga urban for women que man avail el libre breast lecture and screening spearheaded by Doktora Rojo. Bien bonito, te entiende kita buenamente, ta pwede kami miracle sa mga mitigating measure. So tadali también sila libre, akal tapa mammographic ultrasound, which costs very expensive this time. Na mga reconocimiento, el presidente Noynoy Aquino ya dale honor con el Ciudad Medical Zamboanga. Ita continúa este clase de campaña del breast awareness aquí na ciudad. Desde aquí na Ciudad Medical Zamboanga, Gino Franco Torres, E105.9 News FM, imediamo. Report del Pueblo.